بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwezi watangazaji watukufu ritukuza ahujibu dawa ramparani ili rjezungumze pamoja hujuma ele suali kao lulajiri au palais de justice ya dimanche 22 novembre, yani de assemblée générale ya he conseil de l'ordre ya kauhansi ya conseil de l'ordre yafanyiwa ya dimanche 22 novembre. Ndani ngashukuru yao uliho mransi zishitanda za hanyu nje murishili na homba Mwenyezi Mungu riti mdeseveni ike rundezo mombiani nyuhanza ze sensation file mzihunde ili mzidifize nonona dokaya haufubisa ezefe ezitenda zajiri ya 2022 novembre ya juzi ema avoka wa hebaro moroni wakonvokewa kama ada ne president wa he conseil de l'ordre batonier Ibrahim Ali Mzimba ikao imanda ikauhisa ili waje wakensi wamweja wavote list ya nyumeni ya he conseil de l'ordre jorenge place ya he hahi akaya wakati ndio huo wavote ne batonier wa nyumeni ujumlenge place habati ngo baadhi ya watangazaji mandani wakabo wasuive izo za kamjiri yavungabo izo kumkoza mbaba kazana ka wa jeni woju watukava yabo wadungu baadhi haruma zimedia shami kufubisiza jiri zajiri ndo kaya he kawaida emavuka wahudhuri yao tena wahudhuri hawinji waeleshi wa ordre du jour muhimu ndo huvoti nouveau conseil de l'ordre kubavunimwa ye ordre du jour va helehwa ye ordre du jour ya he reglement intérieur ikao keja parshiru parihaniha ya huendesa ye baro ya moroni reglement intérieur kao ikaulindwa iparihanihe ilisaidie umresuze vote abge swala hiyo ikabije jusiwa baishi swala kama muhimu haku hujue swala la reglement intérieur ye conseil de l'ordre ya karoha hakujibiliwa ni batonier president wa conseil hiyo waeleza ukaya reglement intérieur yakaulindwa iparihania mwanzi ndazivi ye conseil de l'ordre wao hahurumia disposition ya he loi ya husu ye institution ya he mavoka wafanye ile reglement intérieur ukaya disposition ya mbokaya le conseil de l'ordre ngwa elaboreo ya reglement intérieur oliho kabati disposition ya saya ya hansi ukaya ya reglement intérieur ngijo adoptewa ne ka adoption gifanywa kwa ile hufanywa ni assemblée générale yabo iparano kabo ya reglement intérieur ya elaboreo ya pango yanziha le conseil de l'ordre yabo ikiri yo johurumishia amge eswali ya heye reglement intérieur kejabaki lasiwana kutimwi onakubaliana kaya yabo ngejuhurumilwa harumaze disposition zitona problem irensiwa ze disposition ngazuti ya mushkila amanzo disposition za kawe hantu kaya ngelazimu yo heni avoka ya tsange mchango wahe wa heni mwaha kiasi ya 300,000 ngeyajue ya vote kwa hiyo wanokaya yo reglementaire yafanya nini abukije wahe wangu tipia waiona wajitaharisha niyo abunge disposition kana mjurumishi cheza baki kauka tsika mushkila nazirumishi wanduaji waelewa kaya kawaja conseil de l'ordre humain on nafasi duwareje harma reglement intérieur yo texte kayojo evolue hini wakati wo ndu ambao wadoi elabor waja ile keze na wafikiana na unwa nanya ma avoka hawtipi ro harma ile swala hilo rinjar mu swala la hizi voti wilu swala hizi voti hilo rijihundu rikaya na candidature ndaru hambili je kaya waka candidature ka yelewa ni maître Tajidin Ben Mohamed hayeleha hamara mbili
candidature nzima haiveha iwasili le 17 novembre iwasili au bureau et conseil de l'ordre harda rejeza candidature ya vili haiveha le 19 novembre yende waja hula bureau et conseil de l'ordre ha suje nzima doka de candidature ya halafu candidature hiyo ikana suala mbili doka swali ya ndani wandu wapeshewe candidature c'est l'ensemble des avocates et des avocats. Donc, il y a adressé à mesdames et messieurs les avocats. Hala ni ukaya. La police candidature, c'est comme la nous va suivre, on doit organiser ces élections, un des présidents de la commission électorale, ikao yehudirikiwa sous couvert yahe bâtonnier. Bâtonnier ikao ekakati candidat harmwe succession yahe wende kuka président wa commission nezo les ajiri. Wende suala handani ya jihuna. Candidature mbili zombili ziadresewa wandu ikao do jimla ndio hama bitsojoba goyini ramba nile mwaerewa candidature so la ville ya candidature hiyo ya maître Tajimbe Mohamed duka liste handani ya deposewa et le 17 novembre ikana membre 12 yabo liste hiyo ikao dungana ni hali sharia shayhanti hokaya sharia shayhantu kaya ekaya yebaro ndio na zaidi ya maavoka mengo bitanu na mmoja ya wangi lazimu hiyo ye mambo wa conseil wake 12 kinyume ne disposition yo basi de hamba ka mtima ile hiyo yawo ya conseil de l'ordre ngejuka na mamambo shenda na waundu wakaya harumwa ya conseil de l'ordre metro mzimba akawakatiwe mavoka wakasha shimba haba wahundia kangwa mengo mitsanu na wane ngabo takriba na waili ngabo wane walo mastagiaire donc wako choisiwa mengo mitsanu na waili de ma avoka wali harumwa barga moroni yabo hikiasi hiyo liste anzoi baliye conseil ngilazima kion kumna donc abwe barua mwando yikane idadi yije barua ya vili ya vewa le 19 la députation le 19 yende ireduise le nombre ya la membres iwarejeza shenda hama denge bala rikaharuma ya regime ya hila conseil yaten zelisti zo mbili zideposewa ni mtu mzima ha objet nzima zi adresewa emavoka untipia chatsida wala ngikao lazima uende ces élections nazo za sababu ila commission électorale kwa ces élections baada wareje wende wa examiner ces candidatures wareje wajomba kaya listi hiyo ketu kubaliania kaya ketu jwe mbu abishiwa wanamtolekeza ka ni majournaliste blo banyo pia ngina association ma journaliste ni la mweka mwanzi wa association mwa décider hamba à tous les journalistes de la place et abo jujura no minyo no mwiji onge hiyo suali kao ika sababu listi yombo kije kubaliwa abili ndo ka listi hiyo eba ne jukoro ndai de handani ilone nombre de abili itone nombre hakatkao ki règle administration heni sawabe hapuri mbili za objet nzima wazbi hawo mzima basi abili ho wazo kabala ngejuto we handani akakaba sima explication nyingi akaiba nuko abili za barindi ni yabo abili jangeto ya handani ila abili akauja elimine handani ihunda kaya kaiti conforme na yoti ukaya wala kahibya kwa kujua asha ukajua sha esha wazingamanya hindini wo ndo wajua wajujeleza ezalunga hapo ya commission électorale wa examiner et demander hang wa ikubali wa wazoka yaibeshewa uona kalima beshewa ka adressewa et président wa commission électorale sous couvert ya bâtonnier hiyo ni formule ezabili ikane idadi ya he makonseiller wakaladimu wakai membre wa conseil de l'ordre 12 waikubali warejei waja warambi hasonti amaya assemblée burinda urger vote izo wa constate wa déclarer liste ya maître Tajimbe Mohamed ukakena ujo admetewa ukayo liste ya kusumetewa aux élections akabaishe wononza ambe nartorenga inu ya bilir kubali vanu siri gisezi na rengenu ya bili chabo ya bili baada yodi ya mwisho yabo kijajo timu walikuwa juu vote nusu ya hawal membre de bureau jeri usikwa sa jeri vote sa complète
holiwe e list ya Maître Mohamed Abdul Wahab ndi yabaki ya declaroka ngiyo recevable ya conseil commission electorale watsaha wandu warisize vote wandu wakati wa mbihanyo wakonjia ukaya wala warejitewe listi hao wambatinde hili kaja kubali bane listi yo ri adresa ya mavoka eni ya mnamtolekeza kabo yonyi ni mwadresa na mirenge et puis tibahi wanusiri depose au bureau ay conseil yende ya registrewa alafu ungo juao ne yende hali heni mwashara ngujuo ukabanu engetsuka ngondo harmaze election vous décidez on listi au ibeha au conseil ho seni na balangira mu veho sei o sei yo jirenga kwa jamba kujirenga chapre ka unu examine wa veho hokur supreme ko songo no jombe ka banu kaitsir sebab shaworengo ya registre lazima irego ya registre jenamne kawe ho tribunal ko yo dawni hat ngawna do sala mwendo ho chambre correctionnelle au tribunal correctionnel vous décidez au tribunal administratif ngejorengo ya registre wa cheke de examine ko kubule rejeté en bois et na nda tsemunyo batila ho donc hamdu avoka etsegola zimu ndo chipozi maswala tale ujuke kai kuria kujepishe mdala mwa vishwa kero vyo rengo aya fijoli he haukaya keja kiiri wakaya listi hao keja kubaliwa wakati huo bajuswa na argument ni argument yoika usirkuire munzi anira nzi hale yoika huye kwa moseje tolo ja upanga ye listi ya Maître Mohamed Abdul Wahab ganzo ya nilewa ba kena ukiri maana hindini Maître Mohamed Abdul Wahab après serment au mwezi wa septembre 2018 ya njia harma ye baro hatsasinga sina novembre 2020 yoma hamili na article 33 ya he loi ya husu ya ma avocat ya mukaya haini mbra prêter serment parce que la demande de mahamira rand gaje ajue yende harma conseil de l'ordre donc et débat nijusu wabo itafijwa kabaganzo nane ya Maître Abdul Wahab ne annulé karno kubali wenye organiser élection ba et examiner ifanya kana ndo assimiler ces deux listes zinu sawa hauka en forme et dans la forme et dans le fond nzima ndio remplir ces conditions ya basi bakiwa hindi ngartore saze élection ukoze élection zinu zibuliwa enzi ya ndo contestewa ni sharia wisho sharia ndesha mbaka haini avocat timpaka akarma liste bahan heni avocat ka hauluka élection zinu da udujwa da conteste au sommet cour d'appel donc et kaya ze élection ze choix ani analyse rafanya sisi commission électorale lukaiti correct et kaze vote résultat sao ngamozuka kasi correct ngabantu boreje na yende mana ka si wonwa sharia ndizo urugo kinaya durumia zenze sharia donc kwa décider ka ngaresu ze votizi yaboro bantu bakauje parani heze hila za sabuzi zokaya ya equipe ya Maître Tajin Mohamed wasibala warenge de zaze biltu za preparewa wazirandua balawende zao wasiba warengene urni handa ribajena urni vidi wajawa irengene zao wanjia wala tamgani kakabana rulo la commission électorale wajambi ukaya holiho eshabaki bangasna juste une seule liste ya bokar kena urni na bulletin kasna ta importance wa proposer wambia audition ya kabala ukabo gari soumettre au listinu à l'approbation par acclamation à la fois mwevenza acclamation o kausutene list ya Maître Abdul Wahab wa tiale koti hata wando tukaisutene wadufikira babla mza watale koti wao zisabala yabo assemblée générale ya kauja ivote conseil de l'ordre ifanye hazao isa et président wa la commission le président de l'assemblée générale a décidé haziaze hazi relever séance vers les 16 heures le roi sont pia harmay salle d'audience au tribunal riroha sonti rile yabonze alafu emakolistie wa Maître Tajin Mohamed warda jivuru iso pia ngarzuka uzijua par les réseaux sociaux wa masihu ndio wajivuru warejei wanda wajihansi wa baba ndijikumbuke na baada jikumbuke na revoti banga sivan wa revoti wa proclame Tajin Mohamed élu bâtonnier was arose harmaze réseaux sociaux hanamna ikao enimru ya tukabo ya zienshi hawatuzijua advance kapkoli bale ile ndi assemblée générale kawaida ya convoquewa ya siège ya délibéré ya vote Tajin Mohamed izo ndizo heni mndu akabo ya jujeleza akaende namna swala ya presentewa
keja presento kama mafanya assemblée générale régulière warudi bafanyiwa kozoria kikamarade de classe ko bavuni ideklare mwanzani wao kawenyu etu aba sayino swala tiyungu yao ye hawa ye opinion ngwa déranger haku parce que opinion présente wa ka hari bangabo deux bâtonniers pour un siège haizo za parehani ni zambo zo tipia aba opinion wajibu watujiri wa éclairer kabati deux bâtonniers pour un siège. Il ne peut avoir qu'un bâtonnier pour un siège. Et en l'occurrence, Maître Mohamed Abdul Wahab, les bâtonniers pour le siège. Et c'est Bakia Bohindi. Si on va charia, si Singar Kubali aux contestations, mais ils ont encouragé Wananyas. Ils ont une déclaration de l'Ifanya, dans les élections de Sonia, Tsambio Wananyas Ukaya, Tigom Tarajiani. Holi ho sharia shiribuli ukaya zi élections kasifanywa karjari wanizo rende ras contester. Nous avons 10 jours ras contester na mrumie voyo bali hata tsomba kama mimi na mipre nimsaidie ni rédiger requête mina déclare kati unru nimsaidie ni rédiger requête nori élever débat rinike tenori ha et johunda ya hulani légitimité ukaya zi élections zi sanctionner par une juridiction. Amma bumbuhenza mwelewa kayo tile ta d'esprit ya kaya nuona nyasi le bora roha le fijolo linjia za kufanya zo sifanchia zitoneshe leziza hadisitiwa ya assemblée de l'Union ya 2009 une loi de citoyenneté économique tsone hadisi yo hamandi yo yinsesemba bidavundi siditi sikitiha hakawala wa 2009 wala ma politique wala ujojuruso wanankode warengeziri waremana cha sisi majuriste kawe hadatu procédure sikarjure mana kode haura bisazira zemana parce que ngesa bantu boreje izo ndezaji tikaza ufubili mje hunde masuala nafasi masuala mana handani tsika frifanye point de presse chatuluka le suala ngilo intéressant ku ribuwe bande masuala amfubiso nimwambie nika le suala la kama Mohamed Abdul Wahab keje ko de mwende candidat ba fanya juste 2 années zo baro ya moroni yabo ya artikli mzia ilo uambao ze proposizo wawandikao enge watu henda ani une première année ya droit ijo watosha wajue ile kwa kana besoin hata haju wafanya na doktora waje ani masomo ya première année ya droit kwa zimuiweleza hauka sharia ho wandukuru ma sharia esho ufanywa sharia isho shizungushanzi basi isho hini mdo tugosoma hailo kabala hasumshizo cha jenamna ikawo ema mufassiruna wa Qur'an okwa tosha nusoma shi arabu shaho ndo angala zifanizi ndo jina ziwaruhusu wajua elewe aya wende namna ikawo hini mdo fanya sharia yehu interpretelo aka ngawe texte wiyo ngawe esprit ya hayo ngawe compréhension ya hayo par analogie par rapport à d'autres textes wende kutsongeza mngwajwa hambaba la ishi zugumndo someshi la bala mngwa somo haili warongo hakikatan namjeleze wanyu avocat amndogweka ya avocat ranzi avocat ikawo ngobaro ya mutsamudu ma hakume hubaro ya mutsamudu hadesite ka ngujwa baro ya moroni ukabwe procedure ndo hama bala hunka japorokahu kangujo ngila diba ja prêter serment ya continue fanya zimu avocat wungu fanya mahakume obaro ya mtsamudu yule komo hajahu na prêter serment uskolewe ngo obligé aline mahamiraru ya bulie national yafanya juste ya prêter serment bala fanyaze 3 ans ya mtende haruma responsabilité ani yozo nguzo maakul ukaya wala uloha mbwana haruma experience nge obligé ya cede ya cede we place no la una experience inji ba hari kaja ulo afanya mahamili au miraru ya prêter serment baruida abomuze ya avocat akakasambeza magistrat comme basha wala ka de l'autre côté du barreau de la barre yabo bossé ngabo technique huna tswaya maîtriser moi ebo ko mjoka ya honjia harumwe korea hima avocat ngabo catégorie ni e catégorie ya himna shuoni ya hundazi diplôme za ya harumwe école ya mavoka ya formé ya haja weka haja yehu prêter serment hadi hanti zo stage za mahamili ko honda mirao ngi hajo inscrire au tableau hadi avocat hadi ndele ngabe catégorie vili dia bala doctorat en droit ya haja
ngu prêter serment katina hata stage zofanya ngu tu direct armazi azenda fanya wungu wazo avocat plein e categoria raru wala magistra ikawo hafanya hazi zaidi ya mitano halafu haja nguji convertisse rende avocat basi yeja ha prêter serment bala katsuli na stage abakanga mwelewe ta despre kwa vumu yavo uyakanza balilo mlango ndola stagiaire aka ekago stagiaire hata uvote kurongo uvote ranzi ngeuja mango vatero shaula ikawo experience ngerongo wao kabati nungu ikawo mungujoelewa kangu juja subiria linde wala utina experience ya mtendeze ranzi uteze bushere lorongo la bukhari donc eni mrakanza elewe yutsa haelewa yabanu e droit alizaka homundi bazaka utsafahindi ni règle de droit ni mwelewe kabano hata règle yaze 3 ans yoti règle impérative ukayelu yo yiprevoye ukayange mkinishi hao wandu kao kwatina zila 2 ans wajua nje harme conseil deka wajihundu karma ila conseil wandu wala timizi zila 3 ans kwa tuperehani kejama wajuzia wakikofanya conseil nifanyiwa inje wandu watutimizi ngabo hile wakabo condition yo kaya mpaka tubizima mira yo condition lo muhimu kaiti muhimu hata parce que ngifanywa fi ni raisonnement intellectuel ngifanywa fi na akili ngifanywa fi no to interpret sharia yo amgende swali kao ndio muhimu mimi na mimi wana amekao kufanya list ilika conscient na swala mandilo shema na rasubitra ranga decision na mimi wana mamjua kwa list hiyo itelwa ni ancien waluho da hunyo akawo mettre la rif ngarmo list hiyo wo mettre mahmoud ngarmo list hiyo wo mettre fumsa ngarmo list hiyo pour ne vous citer que wo mettre bako ate jehonde on kao pardon babako kajanja directeur mo list shabo o aishem ani dezo kaka wo majeur bahnia wala majeur shongo ngo juli hana wazi competence zao wangwao kwa jibu hada wajufumo pia waje waji abstain warenge mndu atutimizi turaza wamtendezi shawo kojoka ye ani disposition yoti disposition iliona caractère impératif au iliona mba logique kanitsoba ke hali donc wanzaha ni watende ti watende rendele aboy risque ka virenga ndukaya riruhusu wandu asezise ze juridiction il y a droit de vivre haka haini règle ya droit ya tsubira mo interprétation ya bara ke jonda na zeletro do blessa disposition ma denu kangi contester wao ika contester wa marazingi ika jonda shabaha ima juge wa prononcer munyo ya bara ke jonda lettre de blessa donc il bana siwa hasara kubali rengeris amandi yo rende harmaze wanu tidizo bahi o contester o kaya njeti mzima miraru yo argument de mauvaise foi de mauvais perdant au ka harmaye hazako fanya hiyo wende hata wamba aba nartu ziya retreze liste zinu annuler les élections zinu alfunga rudina rangare metro duraba barifanya liste nzima ya ritende nchwaka zandabo eni journaliste akawa kwa sifeze hazizo haishia ze proposal haba na ziya fanya liste nzima ya ritende ya rabbi ngotujwa haramisha ban haba sayi quelques secondes plus tard uduni halalisha na wewe evanu hundu mwa haunika iziza denku ndede na mahmira rujondu sunutende donc ngole wakaizwa argument de mauvaise foi za ukao wo mauvais perdant mimi ngamsikiti wali salisi nimdema na kaute nifanye conference de presse amsikiti ho mana hiyo example na yanshi ikao ungeonesa we etat d'esprit ye doerende hambi harmwa sisi institution ya mavoka kao ngarnure kana tendance ya ukaya obahanu sharia ala dhimurishi bitse ngar prefer shirensi bitse goshan hamanga so bangoni ngaranyisa email sizienshi en 2018 wakati mimi na hajar ma institution waka wanazijana wakubaliwa ne conseil de l'ordre waji wa prêter serment wa de mavoka wanazijana waja baada wa prêter serment wengi wao wananya ikaunda wanule wenu wakaforme listini wa conteste keja kana di mwake mavoka baada wa conteste wafanya sharia shwa ruhusu ka ekaya prestation de serment mandelo ifanyiwa ngabo mndu atu riviwa ngela dimu ya stake usome cour d'appel wenu wa annuler prestation hawa kubalika balingemelea
ulu huruma zinjia hizo wando fanya assembly general mfano mahinu wa improvise wadanguse conseil de l'ordre wadanguse beton mimi wami sikaenda hosono cour d'appel ni plaider dossier ni soutenir et cour d'appel wa rétablisse et conseil de l'ordre dans leur prérogative ani izo expression mfano mwaji hizo jazra liha en septembre vani conseil de l'ordre mandawi kawisa avril basi kawisa avril hiyo hasababu ya corona kwa jajua wahansi tengwe ili wafanye election ruwasuli septembre wala ma avoka wanazena wangu wajuha watambihanyo kakeja stahiki geladimu recevoir waji improvise institution recevoir hadi siwende hata ikahonda na mwafikiano husunu mwa ya cour d'appel yatoe ordonnance ya ruhusu et conseil en cours waende ces émissions zao hata wa recevoir jusqu'au mois de décembre wa adopter règlement intérieur ije recevoir hizo yende situation comparée baadia dele guja la dihailo basi ile wenu ani sisi usikiti hazaidi wakarija rifanyisa za election hizo wango kusidirika ya kazi jakiri zire hana isfanya wanko jase zise zenze za sharia sha wangu wende warumia igozi shangu uliwa tromper opinion doile ziwama bale ilanzia kawaida hizo ndizo zao kusuni wa wangu sharia usimwandukao sisi et marque de fabrication des procédures donc tufanya procédure ni wakati procédure abuleka préférerensi ihaze hatu na ndio rumesharia nzo procédure ndera rumie technique ko rumno bango ni wakati ranyisoma ile yo sinza tama ni bana haso ngoji ku nambe na ristafiru rudweshe la kasiwa wa sharia ye force hatu ngustehi ya sharia baishe sharia shihu dhulumu shistehi ujosh conteste eke sharia shihuninka faida ustehi ya sharia ujoshunda laka yodi hali ya mdu bukuma rayo izulu tungo wambia wasome fetsuze sisi wenye haziyo abenge hizo ndizo kwa sababu nimpareni jefanye point hiyo mwambie ni kaho kweli kabati 2 bâtonniers pour un siège il n'y a qu'un bâtonnier pour un siège et quand élection bâtonnier wonge contester hao sisi ngari ndao zedi jours anikiwa yema avoka wana nyasi wende wa contester wazirumia kako jazirumia yabo wala tsebati ya hao ya ujwa huru hundana na haki na ikawa jihanzi gombo sisi de conseil havu ya konendo atse bango jindwa jine wado kansi baido ni bango likoste wado wakao kwa tuma shari shikana ni hatu yabo kabati bano wenda tena nge ngamumbishelo marahaba ni shukuru yenu stahimili fumada za mashila ya explication yangu na wihatama ke ishindi mkinazani msheno nondo na ujibu wa harma baadhi ya masuala bashigara ndo zinaju na mjuhuona baadhi hanyu ngilegwa kupoze masuala ngami tayari ni yajibu ngenje njuhe wasalamu alaykum wa alaykum salam kerenge les dîmes des organismes. Agora arwa. Kau saya? C'est bon. Bungar kau Hamid Wali Alwatania kuwele sala. Salam. Ndio hali ukachona alama ya mnanyugo metre tajdid yanafikira zokaya katibatoni yavutiwa insiste ngotufanya Ndio swala pia ujibu. Aliyabtukuba wana metre Abdul Wahab ngarjoka ya nkaenda rumazele zinu sharati mrubahati suali metro taj rahama jenda rumazele haonesa mastani hauni kama stay kabisa shahamba ukaza nungozinu mjomba hangu ngurumilwa aukaya zinurungo na mlaharanzi hale
sayinu hajatu lwa silsila ikao owanruanu mwambalia uhenda msajaja risala hindri ujohumbeshea bwana Muhammad Abdul Wahhab wajauni unganyele suala linu au kaya wa komori ngwajuzi sao ya uka nyido wanru wa sharia leo heni wanru wazingara mpanga wamba hunu yeka zenungozo zendelea wasuya hindi ujotowa havo yaka wa komor wasa wanjia uhara havo yaka nyiwanru wa sharia ngambabanda nao fikra hata ijokiri zinjie za ziungoni limremani mapumpu wa bwana Muhammad Abdul Wahhab. Shukran. Minga mina yaqini ya ze instances zabidi zi reconnaissent les élections zinu zi reconnaissent le conseil de l'ordre kao de jua zokayo ndo sharia zi instances zungu ya okayandani le cour d'appel ngo destinataire ne procès verbal ya assemblée générale yo sharia de shahamba ka procureur général na veshewa ya procès verbal ya he assemblée générale abonge ikabanga bo deux assemblées générales zokazikiri okakiru ka deux assemblées générales basi kaga bo deux assemblées générales procureur général ngujo choisir deux procès verbaux abo a charge yende yaone ebano ya kwelinda hivi eyanda bona hivi yoti swali lo hatana bataradudi ya kwelinda hivi eyanda bona hivi na hizo ndizo zikatarajira nzikabula kababuhe possibilité kinimo karkensi rigereje mabangwe rigojere kisharia uyokana beti jehanti mimi ekansi d'accord ni conteste mimi wanatujua na conteste da covid na hunga shengenje hunga sijuna na conteste ranzi ili ni nketoma e mahkama waji prononcer bakina jurisprudence jeru mishamara satin donc mimi tinatatradud e kaya e mwana hangu amene namna yambao elizo wangu kai mwana mshwangu na hizo kweli ngono kaya ngu continue adoji proclamer bâtonnier na ngu jo hizo yafanya namna afanya na continue manabo bâtonnier wa ngu tuko rumanda boko ho mahkama di hore no rifanya zihazi e kaya assemblée générale ya ine election kijare kone so kana ujonje yafanya hazi kama tsimshikira basi ekati ndetse mbaba nu election yangu kejaki na mjuziro kikanfanya hazi hapo kama tstabu atinde haliyo donc yo réponse nyangu harmo swala nyangu kama tata miracle bari yako karna ubangana hauriwani hauremani hakaimala tukanda rafanya hazi di horida urekonesewa basi sio mzinji eyabili yaukaya banu bwana Muhammad Abdul Wahhab gumanipilewa ala kule hali nyihuni jua kama manipelewa kado zinji sile hali nisoka juma manipelewa ndia zangu hapo yoyo ti ajabu leo hafanya harejebala hahe ngelibonti manipelewa eni unjuo nguju hala hangu bojo kamiti manipelewa mititafunga mitendesiwa mitilazwa mitinyamisiwa mimi onge ekailo jawabula he mwana akaanza litekele hausikitia ba mjomba kaja mlejeziza yabira nuru ala nuru isunjuju alokabanu enge kahanyise imbe ipanda nyama yoda honi sijonke mwana nimtukuze ya rawe enge kainu posto ya siasa sijolegize mwana yafanye promotion ya siasa ya kutizifanya enujuo ze histoire nguju dazitu tizifanya titendeza mwana yende shainu ide bahaze hatu ne ba profession hatu kama mitijeleza ukana nifanye jimbiza nirensi bahaziru rinke mwana engyo na mana hindi njeba okwe batoni woi akabla dimeke demzeye wahelela ho akaze mission zahe izo mission za autorite wende ujuka ukansi ya hukumu ze fautes zofanywa no wananyama mavuka uonde yalati mwende ya hamie wananyama mavuka usurume mahakama kango na problem uonde akabladhimu yeroa zidawa za hema clear ne mavoka ekago na problem ya rabbi mliki zakati juhambaka nani buden ransi nani ule mwana na mitishwazi senjena ngare hazini tishwazi njeni anublise shanja shwazi njeni njeje ibudea na nyinga mjoka wanama na mvumbulia ni vanu kauni soma lao mettre son satso ivanu c'est pas un petit wao ndio watauza mimi nje si ukabano kwa jonsa nje na kase tajidini no candidature ya tajidini baada ya jundu yote kabaja kaza hambatia ndio tufanye ko ifo babote wamwe na wao wonsi wana wakanambeza shitiala za kanziro ikabandu yahunga mjuwao
Metr Mahmudu Joris kaifanya wana mushkila Metr Larifu kiarmalisti Joris fanya mushkila Metr Fahami Jokiri fanya wana mushkila hata jihonde wandu wafikia na ukaya wende ujoka na stature ya hushinda ya hunde mastehiyeta wao yao ya hushinda yonese ujizi tarajiwa yao yashinda rume uzeye ya roe sonti kairi mtendeze erlekeze hazinu rana ukaribu derivurize ishonje kwa motive candidature yangu na shule tsonga mimi nikubali nikikanona kava wende mwana tsiba mwana ngujuru wakati wa huwa yajaringe place yangu mimi njombaye bana akorungwa bayi nizoka usipofuska zero mjoezi amwalibenza wapasa nikeria tu astehi mzee wa mjoezi yate ngujodunga wakati wa saa tena sifurahi de makali mama ndayo onge simanipilewa angabona bata hariba minde candidat system basi list yangu timsomeani ndio na metri Mahmud ndio na metri Arifu ndio candidat system sijao simanipile wangu shamsu yabo yana manipile ndo bichi voilà swala sana kabati na rizi zali basi jioni shirwaji kwanza wajua waone na شكرا بس هو مش المرحبا مرسات سنة بيزها